क्लासिफाई भी कर सकता है किस तरह का मैसेज है, आइदर इट इज क्यूरी मैसेज आपका जो भी बिजनेस है उसके रिलेटेड, या आप लोगों को कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, या आप लोगों के लिए रिव्यू आया है, या आपका कोई पर्सनल मैसेज है। तो ये सारी चीजें क्लासिफाई कर सकता है, फिर उसके अगेंस्ट रिप्लाई बना के उनको रिप्लाई भी कर सकता है। सो दिस इज एआई ऑटोमेशन। अब इंटीग्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा टूल्स की, तकरीबन ओवर आई थिंक 500 टूल्स की इंटीग्रेशन, 300 प्लस टूल्स की इंटीग्रेशन उसमें है हमारे पास। हम डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं Na10 के साथ। और अगर आप नहीं भी टूल की इंटीग्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा भी आप लोग उनकी एपीआई यूज़ करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हो, मैनुअली इंटीग्रेट कर सकते हो वेब हुक्स के थ्रू। पावर ऑफ Na10, यूजुअली लोगों को ऑटोमेशंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, कोड जानना पड़ता था, कोडिंग आनी चाहिए थी, या आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए थी। मगर अब क्या है, Na10 के आने से क्या था कि हम विजुअली देख के चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप, जो एक टर्म यूज होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, तो उसकी तरह हम क्या कर सकते हैं, पूरी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते थे। अब ये नॉन टेक्निकल लोग जो बिजनेस ओनर्स थे, उन्होंने Na10 को काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया अपने बिजनेसेस ऑटोमेट करने के लिए। तो अब ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के यूजर्स के लिए एक गो टू टूल था टू मेक और क्रिएट देयर ऑटोमेशंस। अच्छा, अब बाकी चीज़ों में अब आई मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल साइड, कि हम उसमें आके मेन चीज़ जो हमारी Na10 में होती है वो होता है हमारा ट्रिगर, नोड्स और कनेक्शन। नोड्स हमारी क्या होती हैं, स्टेप्स, आप समझ सकते हैं कि स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमारे पास नोड्स होती हैं, और उनके दरमियान में जो चीज़ ब्रिज कर रही है उसको हम कनेक्शन कहते हैं। अब हम मूव करते हैं, लेट मी जस्ट मूव टुवर्ड्स। आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ कोशिश करें। मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ आप लोगों को। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप लोगों ने अगर नहीं बनाया हुआ अकाउंट, उसको अकाउंट क्रिएट करें, 2 से 3 मिनट ही उसको लगेंगे, और साइन इन करें उस अकाउंट पे। साइन अप करें, और अगर ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो प्लीज़ साइन इन करें, ताकि हम ये आप लोग साथ साथ मेरे ज्वाइन कर सकें प्रैक्टिकल। अच्छा, जब आप लोग साइन इन कर लेंगे, आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ, आप लोग साइन इन कर लें तो हम दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं, हमने नया वर्क फ्लो कैसे क्रिएट करना है, स्टार्ट कैसे करना है। और अगर किसी भी बच्चे को इशू आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैट में अपना इशू डिफाइन करें। होपफुली आई विल ट्राई टू रीड, मगर कोशिश करें कि सिर्फ काम के मैसेजेस करें चैट में, और इधर उधर की बातें ना करें, ताकि अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है, क्यूरी है, या कोई मसला आ रहा है तो वो आउट ऑफ साइट ना जाए, हम उसको पढ़ सकें। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस इनिशियली, फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन ब्लर आ रही है, वो आप लोगों के कनेक्शन का इशू होगा। जहाँ पे कनेक्शन स्लो होगा वहाँ पे थोड़ा सा उसके पिक्सल्स ख़राब करेगा वो, ताकि आप लोगों तक आवाज़ एटलीस्ट आ जाए और कुछ ना कुछ स्क्रीन पहुँच जाए, तो इसलिए आप लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही होगी। सेकेंडली,
जिन लोगों का लॉगिन इश्यूज, एक बच्चे ने पूछा है कि 14 डेज का ट्रायल मिलता है, उसके बाद 14 डेज का आप लोगों को फ्री ट्रायल मिलता है क्लाउड नेटवर्किंग का। क्लाउड पे आप लोग N8N यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर 14 डेज ट्रायल आप लोगों का फिनिश होता है, उसके बाद हम इसको ऑफलाइन अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसका जो ट्यूटोरियल है या उसको किस तरह से करना है, आप लोग प्लीज चैट जीपीटी पे सिर्फ खोलना है, आप लोगों ने उससे स्टेप बाय स्टेप पूछना है। मैंने आप अपने सिस्टम बताना है, मैक है या आप लोगों का विंडोज है, आप लोगों ने सिस्टम बताना है कौन सा सिस्टम है, और वो आप लोगों को गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग उसको लोकली किस तरह डिप्लॉय कर सकते हो। फिर आप लोगों को ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग N8N को यूज कर सकोगे अपने सिस्टम पे रहते हुए। बाकी कंप्लीटली सिमिलर है, सेम चीजें हैं हमारे पास। सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि आप लोग जब तक अपना सिस्टम ऑन रखोगे तब तक, अगर आप लोगों ने कोई ऑटोमेशन चलाई हुई है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा है कि मेरे हर सुबह 9 बजे एक ईमेल चले जाए टू सम स्पेसिफिक पर्सन, हर 10 कंपनियों को मेरी सीवी रेज्यूमे ईमेल हो जाए रोज सुबह 9 बजे। तो ऑनलाइन क्या होगा, अगर आप लोगों ने क्लाउड पे सिस्टम बनाया हुआ है, तो क्लाउड पे आप लोगों ने लॉग इन किया हुआ है, आप लोगों का 14 डेज ट्रायल ओवर नहीं हुआ या आप लोगों के पास पेड वर्जन है, तो हर 9 बजे आप लोगों के पास आप लोगों की वो ईमेल चली जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को सुबह 9 बजे अपना सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा। अगर तो सिस्टम ऑन होगा तो वो ऑटोमेशन रन होगी, अदरवाइज वो ऑटोमेशन रन नहीं होगी। उसके अलावा क्वेश्चंस बच्चों के हैं कि लॉगिन विद ईमेल मांग रहा है। ईमेल की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अपना जो भी आप लोगों का नेम, आप लोगों को यूजर नेम समझ आता है वो दें, और अपना पर्सनल ईमेल, मेरा भी ये पर्सनल ईमेल है, कंपनी ईमेल नहीं है, विद @gmail है। तो कंपनी सिर्फ शायद नाम मांगे, नाम आप दे दें, अदरवाइज उसकी भी कोई भी इमेजिनरी नाम दे दें, जरूरत नहीं है। आप लोग पर्सनली उस पर्सनल ईमेल पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सिग्नल अगर बुरे हैं तो प्लीज यहाँ ना मेंशन करें, उसका कोई इलाज ढूंढें। ठीक है, मैंने बाकी चीजें बता दी हैं जो मेनली बच्चों के क्वेश्चन से। 14 डेज के बाद आप लोगों को फ्री ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं, उस पर कोई आप लोगों के चार्जेस नहीं होंगे। एक और चीज जो शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो सकेगी वो ये होगी कि आप लोगों को, अगेन वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, कि आप लोग डायरेक्टली जीमेल वगैरह से कनेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोगों को उनकी एपीआईज यूज करनी पड़ेंगी, जो भी इंटीग्रेशन, जो जिस भी टूल के आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आप लोग लॉग इन करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली आप लोगों का सिमिलर इंटरफेस नजर आएगा जो मेरे पास अभी स्क्रीन पे है, जहाँ पे हमारे पास एक एआई इंटरफेस है, एक एआई चैटबॉट इंटरफेस है, जो कि आई एम नॉट श्योर कब इन्होंने ये रिलीज किया है, मेरे लिए खुद एक नई चीज है। और इजी बना दिया है हमारे लिए N8N को यूज करना। मैंने आप लोगों को पहले समझाया है, पहले ये सारी चीजें ऑटोमेशन डेवलपमेंट से होती थी, इन्होंने इजी बनाया था ड्रैग एंड ड्रॉप करके, बट लेटली रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एजेंट्स। एजेंट्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों को और इजी कर दिया कि अब आप लोगों ने जो चीजें नोट्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके करनी थी, वो आप लोग सिर्फ चैट में पूछ के उससे काम करवा सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बेसिक्स और बेसिक्स समझनी है और टूल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो हम यहाँ से चैट के थ्रू नहीं करेंगे, हम काम मैनुअली स्टार्ट करेंगे। और कहीं पे अगर इशू आएगा, कहीं पे हमारा एरर आएगा, तो हम एजेंट की तरफ जाएंगे। और अगेन एजेंट भी, अगर आप प्लीज आप लोग अभी एजेंट, जो चैटबॉट एजेंट है, चैट एजेंट है, उसके थ्रू कोई क्यूरी ना डालें फिलहाल, क्योंकि लिमिटेड टोकन्स हैं आप लोगों के पास इसमें। ये आप लोग तब यूज करें सिर्फ जब आप लोगों को कोई इशू आएगा, जब एरर आएगा, जब आप लोग फंसेंगे तो वो एरर रिजॉल्व करने में आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अदरवाइज आप लोगों के टोकन्स डेली के बर्न हो जाएंगे, बड़ी जल्दी बर्न हो जाएंगे विदाउट यूजिंग एनीथिंग। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आप लोग फिर ओवरव्यू में आ जाएं या होम पेज में आ जाए असिस्टेंट की जगह, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अ वर्कफ्लो की ऑप्शन होती है, आप लोग क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करें। हमारे पास दो सेक्शन है, अगेन लेफ्ट हैंड, दो तीन सेक्शंस डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमारा नेविगेशन बार है, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ। दरमियान में हमारे पास कैनवस है, इसको कैनवस ही कहते हैं, किसी भी टूल में जाएंगे, फिग्मा या कोई और टूल, क्योंकि जब आप जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डिंग कर रहे हैं उसको कैनवस कहते हैं। और नीचे हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं, या जब आप चैट पे काम करेंगे तो हमारे पास चैट की ऑप्शन नीचे आ जाएगी। अब
فرسٹ تھنگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اگین انہوں نے یہاں پہ بھی دو چیزیں ایڈ کی ہیں، بلڈ ود اے آئی کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک چیٹ باٹ دے دے گا، آپ لوگ چیٹ باٹ کے تھرو چیزیں بنوا سکیں گے، بٹ دیٹ وڈ بی ویری ایکسپینسو. آپ لوگ زیادہ ایزیلی یوز کر سکیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کو صرف تب فائدہ ہوگا اگر آپ صرف اس سے کویسچنس کریں گے، اگر آپ لوگوں کے ایررز آئیں گے آپ ایررز ریزالو کروائیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے. ایرر اگر آتا ہے ہمارا تو ہم اس سے ریزالو کروانے کی کوشش کریں گے اے آئی کے تھرو. فرسٹ اسٹیپ، جب میں کلک کرتا ہوں اس کو، ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے نوڈس کی. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، نوڈس پلس کنیکشنز. اب انیشیلی جب بھی کوئی آٹومیشن سٹارٹ ہوتی ہے، یا آپ ایک ویسے جنرلی اگزامپل لے لیں، ہر چیز جب بھی کوئی کام سٹارٹ ہونا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. اگر میں نے کلاس لینے آنا ہے تو ٹریگر پوائنٹ کیا ہوگا کہ میں کہیں نہ کہیں سے وہ چیز سٹارٹ ہوگا. اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں کہ میں سو کے اٹھا ہوں تو ہاں میں نے پلان بنایا، میں نے کلاس لینی ہے، یہ بھی ایک ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا ہے. یا آپ اس کو آگے سے لے سکتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، آگے سے میں کلاس لینے آ رہا ہوں، تو یہ ایک ٹریگر پوائنٹ ہے. یہاں پہ ہمارے ٹریگر پوائنٹس ملٹیپل ٹریگر پوائنٹس ہو سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ڈفرینٹ آپشنز آتی ہیں. یوزلی ہم کیا یوز کرتے ہیں انیشلی، آپ لوگ بھی یوز کریں، مینول ٹریگر یا چیٹ ٹریگر. جس میں مینول ٹریگر کا کیا مطلب ہے، جب بھی آپ لوگ کلک کریں گے یا اس بٹن ایگزیکیوٹ ورک فلو پہ کلک کریں گے، صرف آپ لوگوں کا ورک فلو تب سٹارٹ ہوگا. اور دوسرا میں دوسرے ورک فلو پہ آتا ہوں کہ جو ہمارے پاس چیٹ پہ ہے، ہم پہلے اگزامپل اسی سے کریں گے. آن چیٹ میسج، آن چیٹ میسج کا مطلب ہے کہ جب بھی یہاں پہ، اب جب میں نے آن چیٹ اوپن کیا ہے، میں نے یہ ٹریگر میرے پاس اوپن ہے، تو آپ لوگ اس کے باٹم میں دیکھیں گے ہمارے پاس چیٹ باٹ اوپن ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہم چیٹ کر کے اپنا ورک فلو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یا ورک فلو اگر ٹیسٹ کرنا ہے کسی بھی پوائنٹ پہ ہمارے ورک فلو میں چیٹ انوالو ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. دس از جسٹ فار دا ٹیسٹنگ پرپز. اچھا، ابھی ہم پہلے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمارا رسپانس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں نے چیٹ بھیجی ہے مگر اس نے رسپانس نہیں کیا. اس نے رسپانس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ فی الحال یہ جسٹ ہمارے پاس ایک ایمٹی باڈی ہے چیٹ کی، جس اس کے پیچھے کوئی برین نہیں ہے، کوئی ہم نے ایل ایل ایم ماڈل اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا. اٹ سیلف ایل ایل ایم ماڈل وہ فی الحال پرووائڈ ہمیں این یہاں پہ اس چیٹ کے لیے اس نے کوئی ایل ایل ایم ماڈل ہمیں پرووائڈ نہیں کیا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہمیں ایل ایل ایم ماڈل لگانا پڑے گا اگر ہم نے اس سے آنسرز لینے ہیں یا کویسچننگ کرنی ہے، کوئی بھی کام کروانا ہے. فی الحال اس نے کیوں نہیں آنسر کیا؟ کیونکہ اٹ از جسٹ اے اسکیلیٹن، اس کے پیچھے کوئی برین نہیں ہے. میں اس کو ریسیٹ کر رہا ہوں یہاں سے. نیکسٹ تھنگ ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس نوڈ ہوگی، نوڈ کو جب آپ کلک کریں گے، ڈبل کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس نوڈ کی پراپرٹیز آتی ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ لوگوں کے پاس آئے گی، رائٹ ہینڈ سائڈ آئے گی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے پیرامیٹرز ہوں گے، فیلڈز ہوں گی، پیرامیٹرز کہہ لیں یا فیلڈز ہوں گی. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ لوگوں کے پاس اس کا آؤٹ پٹ ہوگا. اور ہمارے پاس ایک مڈل سیکشن بھی ہے جو کہ ٹریگر کے علاوہ باقی ہر نوڈ میں ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف اس کا یہ انٹرفیس سمجھانے کے لیے، یہ ہمارے پاس ایک جو کنونشنل نوڈ ہے اس کا انٹرفیس اس طرح کا دکھے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ لوگوں کے پاس ان پٹ ہے جو ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری پچھلی نوڈ سے کیا ڈیٹا ہمارے پاس اس نوڈ کے اندر، کیا ڈیٹا ان پٹ ہو رہا ہے، کیا ڈیٹا پیچھے سے آ رہا ہے. مڈل سیکشن جو ہے ہمارا، یہاں پہ ہم جو بھی سیٹنگز کرنا چاہتے ہیں اپنی نوڈ کے لیے وہ سیٹنگز کرتے ہیں، کنفیگریشن کرتے ہیں ساری. اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا آؤٹ پٹ آفٹر دا ایگزیکیوشن اس جو سیٹنگز کی ہے بیسڈ آن دیٹ کیا ہمیں آؤٹ پٹ ریسیو ہوگا یا کیا ہم آؤٹ پٹ شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سو اگین سمرائز کروں اگر میں اس کو، تو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ آ رہی ہے ہمارے وہ پیرامیٹرز جو ہمیں پچھلی نوڈ سے کیری کر رہے ہیں یا پچھلی نوڈ ہمیں بھیج رہی ہے. درمیان میں اس ڈیٹا پہ جو ہمیں ایز این ان پٹ ریسیو ہوا ہے، یوزلی یہ ہمارا پروسیس ہوتا ہے، جو ہمیں ڈیٹا پچھلی نوڈ سے اس نوڈ سے ریسیو ہوا ہے اس پہ اوپر ہم ڈفرینٹ فارمولاز یا ڈفرینٹ کنفیگریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور ایگزیکیوشن میں ہمیں اس ان پٹ پہ جو بھی ایگزیکیوشن ہو کے ریزلٹس آتے ہیں وہ ہمیں آؤٹ پٹ میں دکھتے ہیں.
मूविंग फॉरवर्ड हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं दोबारा इस नोट को डिलीट कर रहा हूँ। ट्रिगर नोट्स हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो स्टार्ट होती हैं, उसमें कहीं से हमारे पीछे से इनपुट नहीं आ रहा होता, राइट? क्योंकि ट्रिगर में आप लोग, ट्रिगर इज द फर्स्ट स्टेप, तो वहां पे हमारे पास इनपुट फील्ड नहीं होती, आउटपुट आप देख सकते हैं और कन्फिग्रेशन आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट नोट्स दो तरह की मैं बता चुका हूँ, बट हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होती हैं। अब उन्होंने काफ़ी ऐड कर दिए हैं N10 ने। लेट मी जस्ट डिलीट दैट। हमारे पास ट्रिगर मैनुअल है, ऑन ऐप इवेंट है। ऑन ऐप इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जीमेल को ऐड करते हैं तो जीमेल पे जब भी कोई मैसेज आएगा तो हम कहते हैं हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाए। अगर मुझे कोई मैसेज आया है और मैंने रखा हुआ एक बॉट के वो उसको ऑटोमेटिकली आंसर करे, तो मेरा जब भी मैं ईमेल पे मैसेज आएगा, मैं यहाँ पे जीमेल का ट्रिगर नोट बना सकता हूँ। जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ है, मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जो भी हमने उसको गोल रखे हैं वो उसको कंप्लीट करेगा। और इस तरह से आप मल्टीपल ऐप्स, हर ऐप के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उसमें हमारे पास बड़ी ज़्यादा ऐप्स हमें मिल जाती हैं। असाना एक टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। यहाँ पे आप इस तरह की बना सकते हो ऑटोमेशन। अगेन ट्रिगर ऑटोमेशन मैं सिर्फ फिलहाल बता रहा हूँ। ट्रिगर क्या चीज़ कर सकती है कि जब भी कोई नया टास्क क्रिएट हुआ है तो आपकी एक ऑटोमेशन चल पड़ेगी। तो ये सारे ऑन ऐप इवेंट्स का मतलब है यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कोई अगर कोई फंक्शन होता है उस पर आप अपना वर्क फ्लो स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास ऑन स्केड्यूल है। मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऑलरेडी दी है। 9 बजे रन करना है, कल को रन करना है, हर हफ्ते रन करना है कोई ऑटोमेशन, वो आप यूज कर सकते हो। ऑन वेबहूक कॉल्स, जहाँ जिन ऐप्स के आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है उसके लिए हम वेबहूक कॉल्स यूज करते हैं। फॉर्म सबमिशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म सबमिशन है कि आप लोग यहाँ पे फॉर्म अटैच कर देते हो। एक बड़ी ही वेग सी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास फॉर्म ओपन हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फिलहाल अभी आपके सामने ऐड किया है फील्ड नेम के नाम से फील्ड एक ऐड किया है। जब भी मैं यहाँ पे नेम करके सबमिट करूंगा तो मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस वर्क फ्लो में कोई आगे नेक्स्ट नोड नहीं है तो इसलिए हमें एरर दे रहा है और वो एक इन्फिनिट लूप में चल गई है। हाँ, ये हमारे पास एग्जांपल थी ऑन सबमिशन की। ऑन सबमिशन भी हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। फिलहाल मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, मगर आप लोग ये कर सकते हैं कि जब हम गूगल फॉर्म्स की तरह आप इस पे एक फॉर्म क्रिएट करें और फॉर्म आप जब शेयर करेंगे लोगों से और जब भी वो फॉर्म फिल करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्म पे इंफॉर्मेशन होगी उसके अगेंस्ट आप एआई को यूज़ करते हुए कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। और उसके अलावा 2-3 और ऑप्शंस हैं। अगेन अदर वेज हैं, उसमें फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेनली हमारे पास ट्रिगर मैनुअली चैट या ऑन ऐप इवेंट यूज होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, लेट्स यूज ऑन चैट। मैं अब आप लोगों को एक यूज केस बताता हूँ जिसको हम बिल्ड करेंगे। लेट्स बिल्ड अ यूज केस कि हमारे पास हम गूगल शीट में इन्वेंट्री बनाते हैं। एक एग्जांपल जो हम पहले भी देख चुके हैं, हमने एआई स्टूडियो पे एक एप्लीकेशन बिल्ड की थी। आप लोगों को याद होगा, एआई स्टूडियो पे हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड की थी जो हमारी इन्वेंट्री से चीज़ें देख सकती थी, उसके बारे में आंसर क्वेश्चन कर सकते थे, उसको आंसर कर सकते थे और वो एडिट भी कर सकती थी चीज़ें। हम वो सिमिलर एप्लीकेशन का जो वर्क फ्लो था वो हम कोशिश करते हैं N10 पे बनाने की। अगेन गूगल शीट पे हमारा सारा डेटा होगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इंटरफेस नहीं होगा जो कि हमें एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल एआई स्टूडियो। इसमें हमें यूज करना पड़ेगा चैट इंटरफेस, और उसको यूज करते हुए हम अपनी इन्वेंट्री जो गूगल शीट में होगी उसको उसमें से डेटा फैच कर सकेंगे और उसमें हम चीजें ऐड कर सकेंगे, उसमें से हम चीजें डिलीट कर सकेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपना फर्स्ट, आप लोग भी कोशिश करें साथ के साथ फॉलो करें मुझे, ताकि जब आप लोगों का एक वर्क फ्लो बन जाए आप लोग दोबारा उसको, अगर समझ नहीं आई है, साथ वीडियो दोबारा चला के आप लोग रिपीट करके वर्क फ्लो एक दफ़ा दोबारा देखें, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें पता लग जाएंगी। अच्छा, इसमें अभी जिस तरह मैंने बताया हमारे पास जो यूज़ केस है वो है, हम चैट के थ्रू अपने जो भी हमारा इन्वेंट्री है वहाँ से हम पूछना चाहेंगे कि हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, या अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकेंगे।
अच्छा सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया था मेरा कैमरा ऑफ था। कैमरा मैंने ऑन कर दिया है। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अपने वर्कफ्लो की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया हम चैट के थ्रू पूछना चाहेंगे क्या हमारी इन्वेंट्री में कोई भी क्यूरी कर सकते हैं इन्वेंट्री में। मैं इन्वेंट्री भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ गूगल शीट्स। हाँ, एक न्यू गूगल शीट मैंने ऐड की है। यहाँ पे हम एक इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं सबसे पहले, आइटम, और आइटम में हम यहाँ पे चलें, अभी इससे ज़्यादा मुझे फ्रूट्स के नाम नहीं आ रहे। आइटम्स की मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, इसको लेट्स मेक इट बोल्ड। और हमारे पास क्वांटिटी की है, क्वांटिटी का एक कॉलम हमने क्रिएट किया जिसमें हम इसकी क्वांटिटी लिखते हैं। 20 एप्पल्स हैं हमारे पास। 0। अच्छा, अब ये हमने एक इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है। फ्रूट शॉप है मेरी जिसके लिए मैंने एक इन्वेंट्री क्रिएट किया है, जिसको अब मैं ऑटोमेट करना चाहूँगा। रादर देन गोइंग इनटू गूगल शीट या स्प्रेडशीट्स, मैं चाहूँगा कि मैं चैटबॉट के थ्रू सब कुछ पूछ सकूं और चीज़ें एनालाइज कर सकूं। अब यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, लेट्स एन इट एन टेस्ट। का नाम एक फाइल का नाम डिफरेंट होता है जो कि हमारा फ्रूट्स है। शीट का नाम हमारा डिफरेंट होता है। शीट यूजुअली लोग रीनेम नहीं करते, 1 2 3 होती है, मगर आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो शीट हम मल्टीपल शीट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इट बिहेव सिमिलर टू टैब्स गूगल क्रोम में। अब ये मेरे पास एक फाइल है फ्रूट्स की जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं। यूज इसका बहुत जगह पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, मेरा फाइल का नाम ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, और इसके अंदर जो शीट्स हो सकती हैं, इट कैन बी ऑफ फ्रूट्स। ग्रोसरी का अलग हो सकता है, स्पोर्ट्स का, परफ्यूम्स का। तो हम इसमें डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट शीट्स बना के उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अ, हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हमने इसके साथ एआई एजेंट लगाना है। तो सबसे पहले ही हमारी एग्जांपल में हम एआई एजेंट यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। हम एआई सर्च करते हैं, नोड हमने ऐड करनी है एआई एजेंट की। अगेन मैं इस नोट को क्लोज करके आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ पहले। अब हमारे पास क्या इंटरफेस है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चैट है जहां से हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। और चैट, जो भी क्यूरी चैट में आएगी वो किसको जाएगी, हमारे एआई एजेंट को जाएगी। अब आप लोगों को शायद याद हो, मैंने 2 हफ्ते पहले या शायद लास्ट एक हफ्ता पहले आप लोगों को बताया था एआई एजेंट में और खाली एक एलएलएम चैटबॉट एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास एआई एजेंट में क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो मेमोरी होती है, टूल होती है, और उसका ब्रेन होता है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी टू मेक दिस एम्प्टी एआई एजेंट टू वर्क लाइक एन एआई एजेंट। ठीक है, अभी फिलहाल ये अगेन स्केलेटन है जिसमें कोई चीज़ एडिड अभी फिलहाल एडिड नहीं है। हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद ही हमारा एजेंट काम करना स्टार्ट करेगा। अब फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैट मॉडल। हमने एआई एजेंट की नोड यूज की है, हमने इसमें क्या ऐड करना है। अब ये एआई एजेंट किस मॉडल को यूज करते हुए आप लोगों के आंसर करेगा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों का पास बजट कितना है, आप लोगों के पास एक्सेस किस किस मॉडल की है, या आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेसिस पे आप लोग यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। अगेन हमारा इंटरफेस सेम होगा, जब भी किसी प्लस पे आप लोग क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आप लोगों के पास साइड बार ओपन होगी। ये सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे एंथ्रोपिक जो क्लॉड की कंपनी है उसके मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओपन एआई के हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज जिसके हमारे पास मॉडल्स में अवेलेबल हैं, जेमिनाई के हैं, डीप सीक के हैं। मैं ट्राई करता हूँ शुरू में, एंड लेट्स होप कि जेमिनाई का मॉडल हमारा काम कर जाए।
یوزلی کیا ہوتا ہے ہم لوگ اس میں کیا یوز کریں گے, ہم لوگ اے پی آئی یوز کریں گے, جو میں آپ لوگوں کو پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں. اے پی آئی کیا کرتی ہے, ایز اے برج کام کرتی ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے بیچ میں. اب یہ ایک ہماری اپلیکیشن ہوگی, اور دوسری اپلیکیشن کیا ہے, جیمنا ہے, جو ہمارا ایل ایل ایم ماڈل ہے. اس کے درمیان میں برج, ایز اے برج ایکٹ کرے گی ہماری اے پی آئی, ہماری اس اپلیکیشن کو ہمارے ایل ایل ایم ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کرے گی. کوشش میں کروں گا کہ جیمنا ہے, کیونکہ فری اے پی آئیز آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے, مگر اس کی جو ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اگر زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں کسی بھی ٹائم پہ, تو آپ لوگوں کی جو فری اے پی آئی ہے اس کو وہ پرائیورٹی نہیں دیتا. پھر وہ پرائیورٹی دیتا ہے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, پھر وہ ان کو پرائیورٹی دیتا ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں ماڈل بیفور ان لوگوں کے جو لوگ فری اے پی آئی یوز کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہمارا سسٹم بیچ میں آنسر نہ کر سکے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ماڈل چینج کر کے دیکھیں گے. بٹ تاکہ آپ, کیونکہ آپ لوگ بھی تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ یوز کریں, یہ بنا سکیں, اس لیے فی الحال میں جیمنائی کی اے پی آئی کی یوز کروں گا. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, جیمنائی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے, گوگل جیمنائی چیٹ ماڈل. آپ لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے. ہمارے پاس اگین 3 سیکشنز والا انٹرفیس اوپن ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کرنے ہیں, جس کا کیا مطلب ہے, اے پی آئی کی آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. اے پی آئی کی کے لیے ہم یہاں پہ گوگل اے آئی اسٹوڈیو اوپن کرتے ہیں. گوگل اے آئی اسٹوڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے میرے پاس آلریڈی کافی زیادہ اے پی آئی کیز بنی ہوئی ہیں. اب یہ ساری اے پی آئی کیز بھی میں نے خود نہیں کریٹ کی, جو ہم نے اپلیکیشنز بلڈ کی تھیں اس کے لیے اے پی آئی کیز کریٹ کی ہیں خود سے گوگل اے آئی اسٹوڈیو نے. ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا پہلے, اگر آپ لوگوں نے یہ میرے پروجیکٹس جو ہم نے ابھی پروجیکٹس پہ کام کیا اس پہ آپ لوگوں نے بھی کام کیا ہے, تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ آپ لوگوں کو بھی اے پی آئی کیز نظر آئے. اگر آپ لوگ پہلی دفعہ گوگل اے آئی اسٹوڈیو پہ آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بالکل کوئی اے پی آئی کی نظر نہیں آئے گی. انیشیلی کیا ہوتا تھا, اے پی آئی کی ایزیلی جنریٹ ہو جاتی تھی. اب گوگل نے تھوڑی سی اس پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ وہ پروجیکٹ سے لنک ہونی چاہیے, اور کچھ ریسٹرکشنز ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایشو آئے اے پی آئی کی کریٹ کرنے میں. اگین اگر کوئی ایشو آتا ہے, 2 طریقے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے. سب سے بہتر, سب سے اچھا طریقہ ہے آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی کو جو بھی ایرر آ رہا ہے اس کو ایرر دیں, اسکرین شاٹس دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایرر لکھ کے دیں, اسکرین شاٹ دیں گے تو آپ لوگوں کی ٹوکن جلدی برن ہو جائیں گے. اس کو لکھ کے دیں یہ ایرر آ رہا ہے, میں اے پی آئی کی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح آپ وہ ایرر ریزالو کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ اے پی آئی کی کریٹ کریں. اگر اس سب کے بعد بھی آپ لوگوں کی اے پی آئی کریٹ نہیں ہو رہی اے پی آئی کی, تو پھر آپ لوگ مجھے ریچ آؤٹ کریں. بٹ پہلے کوشش کریں کہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا جو بھی مسئلہ آ رہا ہے وہ ریزالو کریں. میں اے پی آئی کی کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ, لیٹس نیم اٹ فروٹس. سیم نام رکھا ہے میں نے جو ہمارے پاس ہماری شیٹ کا تھا. اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی پروجیکٹ کے ساتھ اس کو لنک کرنا پڑتا ہے. تو میں اس میں 2 پروجیکٹس ہمارے پاس کریٹڈ ہیں آلریڈی میرے اکاؤنٹ کے ساتھ, جیمنائی پروجیکٹ اور ڈیفالٹ جیمنائی پروجیکٹ. میں جیمنائی پروجیکٹ کے ساتھ اس کو لنک کر کے کریٹ کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کا پروجیکٹ نہیں کریٹ ہوا ہوا تو آپ لوگوں کو پروجیکٹ کریٹ کرنا, دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ آپ لوگوں کو وہ گوگل کنسول میں بھیجتے, جو کہ ان کا ایک الگ ٹول ہے جہاں پہ ساری بیک اینڈ کی چیزیں یہ لوگ آپ مینیج کر سکتے ہو. تھوڑا سا اوور ویلمنگ ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنیکل نہیں ہے, مگر اگین چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو بتائیں. اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ کریشن سے لے کے باقی سب کچھ آپ لوگوں کی ہیلپ کرے گا کس طرح سے آپ نے اے پی آئی کی کریٹ کرنی ہے. اب میرے پاس اے پی آئی کی کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. یوزلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کبھی بھی اپنی اے پی آئی کی کسی کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنی. ابھی فی الحال کیونکہ یہ فری ہے, مجھے بھی کتنا فرق نہیں پڑے گا, تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر میں دکھا رہا ہوں اے پی آئی کی. آپ لوگوں نے یہاں سے ہمیشہ, اچھا ایک اور چیز ہے, جہاں ملٹیپل ٹولز اس طرح کے ہیں کہ جب آپ لوگ وہاں پہ اے پی آئی کی کریٹ کرتے ہیں, صرف ایٹ دا ٹائم آف کریشن آپ لوگ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب بھی آپ اس اسکرین کو کلوز کریں گے آپ کی اے پی آئی کی دوبارہ کاپی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ دس از ویری مچ کنیکٹڈ. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ لوگوں کا ایک کریڈٹ کارڈ ہے, مے بی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر اے پی آئی کیز کہاں یوز ہو رہی ہیں, کمپنی ڈیٹا میں, کمپنی پروجیکٹس میں.
تو وہاں پہ کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کی API کی کہیں پہ ایکسپوز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا کریڈٹ کارڈ خالی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہر سسٹم نے اپنی طرف سے اس کو بہت پروٹیکٹ کافی زیادہ میجرمنٹس لیتے ہیں ان API کیز کو ایکسپوز ہونے سے بچانے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے. تو میں یوزلی کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ ہمیں آپشن نظر آ رہی ہے کہ میں کاپی کر سکتا ہوں, کسی بھی ٹائم آ کے کاپی کر سکتا ہوں. باقی پلیٹ فارمز میں, اکثر پلیٹ فارمز میں اس طرح ہے کہ جب آپ ایک دفعہ API کی کریٹ کر رہے ہو تو اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے ہو. وہ ون ٹائم ہوگی, آپ ڈیلیٹ کر کے نہیں کی آپ لوگوں کو کریٹ کرنی پڑے گی. اچھا, API کی دکھتی کس طرح سے ہے؟ مور اور لیس زیادہ تر API کی اسی طرح سے دکھتی ہیں. ایک بہت زیادہ کمبینیشن آف نمبرز پلس لیٹرز ہوتا ہے. اگین کیونکہ ایک یونیک کوڈ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو ایک پاسورڈ بنا کے دیتا ہے, جو آپ لوگوں نے لنک کرنے کے لیے ایک جگہ سے ایک ایپلیکیشن کو دوسری ایپلیکیشن سے لنک کرنے کے لیے بناتے ہیں. اور یہ دس از ویری اسپیسیفک ٹو یور اون ایپلیکیشن. انڈیویجولی ایک پرسنل چیز ہوتی ہے جو آپ یہاں اپنے کمپنی کے لیے یوز کرتے ہیں یا پرسنل یوز کے لیے. API کی ہم نے کریٹ کر لی ہے. لیٹس گو بیک ٹو NA10. جس طرح اس نے لکھا ہوا تھا کریڈینشیلس پہلے ہم نے سیٹ کرنے ہیں. کریڈینشیلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ای میل, پاسورڈ, جس سے آپ سائن ان کر سکیں. تو ہمارے پاس جب میں کریڈینشیلس پہ کلک کروں گا میرے پاس آپشن آ رہی ہے API کی جو ہم نے ابھی کاپی کی ہے, وہ میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور اس کو سیو کروں گا. اگر تو آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی اور ماڈل سلیکٹ کیا اور API کی آپ لوگ جیمینائی کی یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں تو ایرر دے گا آپ لوگوں کو آبویسلی. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ میک شور کریں جو ماڈل آپ نے پیچھے سلیکٹ کیا ہے اسی کی API کی آپ لوگ یہاں پہ سلیکٹ کریں. ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کوئی ایرر نہیں آیا, اس کا مطلب ہے ہماری API کی سکسیسفلی انٹیگریٹ ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارا لوگو بھی آ گیا جیمینائی کا. اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہماری چیٹ کیا ہمیں رسپانس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اچھا جی, اب آپ دیکھیں گے ہمیں رسپانس مل گیا. ابھی ہم نے میموری یا ٹول ایڈ نہیں کیا, میموری کی طرف میں ابھی نیکسٹ آتا ہوں. بٹ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ہمیں اس نے رسپانس دے دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا جو ماڈل ہے وہ کنیکٹ ہو گیا. آپ لوگ بھی اپنے اینڈ پہ کوشش کریں, اگر چل رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں چل رہی تو ہم اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب میموری کہاں پہ یوز ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ اگر میں اس سے نیکسٹ میسج پوچھتا ہوں, اچھا آپ لوگ دیکھیں وٹ از دا کیپٹل آف پاکستان, میں نے پوچھا, اس نے مجھے آنسر کیا ہے کیپٹل آف پاکستان از اسلام آباد. اب نیکسٹ کوشچن میں پوچھتا ہوں, فرسٹ کوشچن تھا ہمارا وچ از دا کیپٹل آف پاکستان, اس نے اسے ہمیں آنسر کیا ہے اسلام آباد. اب نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے وچ از دا کلوزسٹ سٹی نیکسٹ ٹو اٹ. کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اب اس اٹ کا اس میں کیا مطلب ہے کہ ہم ریفر کر رہے ہیں اسلام آباد کو. یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی جو تم نے آنسر کیا ہے ہمیں اسلام آباد کا, اس کے سب سے پاس شہر کون سا ہے. تو آپ لوگ اس کا رسپانس دیکھیں, وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکے گا کہ ہم بائی اٹ ہمارا کیا مطلب ہے. آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں, ٹو گیو یو این ایکوریٹ آنسر آئی نیڈ ٹو نو وٹ اٹ ریفرز ٹو. حالانکہ ہم نے ابھی چیٹ میں اس سے اوپر اسلام آباد بتایا, مگر کیونکہ اگین یہ ایک ٹاپک جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کانٹیکسٹ کا, یہ اس سے کنیکٹ کرتا ہے. ہمارے اس کے پاس کانٹیکس نہیں ہے, ہر چیٹ کے بعد اس کے پاس زیرو کانٹیکس ہے, وہ کہیں میموری میں سیو نہیں کر رہا اپنا کانٹیکس. جب میں نے اس سے پہلا کویشچن پوچھا ہے ہائے, اس نے مجھے صرف اس ہائے کا رپلائی کیا, اس کے بعد وہ بھول گیا ہے کوئی کیا چیٹ تھی, کوئی کانٹیکس میں اس کے پاس زیرو میموری سیو ہے, کیونکہ ہم نے ابھی میموری نہیں ایڈ کیا, دماغ نہیں ایڈ کیا LLM سسٹم کا. سوری, میموری نہیں ایڈ کی, دماغ ہم نے ایڈ کر لیا آنسر کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیپٹل آف پاکستان کیا ہے. اس نے یہاں تک ہمیں اسلام آباد کا آنسر کر دیا, اس کے بعد وہ بھول گیا کیا چیٹ تھی, جسٹ اس نے وہ آنسر کیا ہے. اب جب میں نے اسے ریفر کیا کسی پچھلے کویشچن کو, تو وہ کمپلیٹلی
कंप्लीटली उसको समझ ही नहीं लगी है कि क्या क्वेश्चन था पहले मेरा, बाय इट व्हाट डू यू मीन, तब मैं आपको आंसर कर सकूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पे मेमोरी ऐड करें। मेमोरी पे आप लोग जाएंगे, मेमोरी अगेन डिफरेंट आप लोगों को डेटा बेसिस मिलती हैं जहाँ पे आप मेमोरी ऐड कर सकते हैं, बट हमने फिलहाल हमें क्या चाहिए, एक सिंपल सिस्टम चाहिए जो हमें क्वेश्चंस का आंसर कर सके और पिछला क्वेश्चन याद रख सके। तो उसके लिए इटसेल्फ N8N अपनी मेमोरी प्रोवाइड करता है, छोटी सी डेटाबेस, सिंपल डेटाबेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग सिंपल मैसेजेस सेव कर सकते हो। अगर हमने बड़े सिस्टम पे काम करना है तो हम जाएंगे MongoDB, Postgres, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो कि इंटीग्रेट हो जाती हैं N8N के साथ। बट फिलहाल हम सिंपल मेमोरी पे जाएंगे, हमने उसके साथ मेमोरी ऐड किया। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली आप लोगों ने मेमोरी ऐड किया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों ने जिस पे नोट करना है वो ये है कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ। कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ का मतलब है कितने मैसेजेस, लास्ट मैसेजेस आपने याद रखने हैं। उसमें हम आ जाते हैं, लेट्स से हम 10 मैसेज कर देते हैं। अगर दो, लेट्स ट्राई दिस, मैं 2 मैसेजेस करता हूँ इसको और हम चैट रीसेट करते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉग्स में काफी चीजें जो आप लोगों को खुद बैठ के एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। जब आप लॉग्स में देखेंगे इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें देखें, आप लोगों को चीजें समझ आने लग जाएंगी कुछ ना कुछ कि किस तरह से मॉडल्स काम करते हैं, अभी हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और अगेन जब आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कोई मॉडल बनाते हैं तो डायनामिक्स उसके सेम रहते हैं, इसी तरह से काम करता है कि हमने चैट पूछी है, अब चैट में एआई एजेंट ने क्या किया है, पहले मेमोरी के पास किया है, फिर हमारे मॉडल के पास किया और फिर उसने मेमोरी में हमारी चीजें सेव करवाई हैं। अब आप लोग देखिए उसने मुझे बताया क्लोजेस्ट सिटी टू इस्लामाबाद इज रावलपिंडी, क्योंकि उसके पास टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट था, उसने आंसर किया है। अब हमने 2 मैसेजेस का उसमें कॉन्टेक्स्ट रखा है, एक मैसेज हमारा, दूसरा मैसेज इसका भी, नेक्स्ट का भी आंसर शायद दे दे, विच इज आप लोग देखिए उसने दोबारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया, क्योंकि एक था कॉन्टेक्स्ट में उसका मैसेज उसने सेव किया, सेकंड मैसेज उसने सेव किया, यहां तक उसको पता था किसकी बात हो रही है। अब जब हम उससे पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो हमें आंसर गलत देने लग जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही हमने रखी है 2 मैसेजेस तक वो सेव रख सकता है। अब हम पूछते हैं, अच्छा अब इसने यहाँ पे किस तरह से हमें आंसर किया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि लास्ट 2 मैसेजेस हमेशा वो सेव रखेगा। तो अब इसने यहाँ पे मुझे आंसर किस तरह से कर दिया है, क्योंकि उसने जब लास्ट मैसेज देखा है और उसका रिप्लाई भी वो सेव रखता है, अपना कॉन्टेक्स्ट में मैसेज प्लस उसका आंसर सेव रखता है। तो लास्ट मैसेज में उसने देखा है कि हमारे पास डिस्कशन जो हो रही थी वो इस्लामाबाद से रिलेटेड हो रही थी, तो उसने गेस कर लिया है कि हम हमारी डिस्कशन इस्लामाबाद